সঙ্গীতা দেববর্মা বাড়ি রানীর বাজার থানাধীন ধূপছড়া এলাকায়। গত 17ই মে থেকে তার খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। পরিবারের লোকজন অনেক খোঁজাখুঁজি করেও তাকে না পেয়ে রানীর বাজার থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করেন গৃহবধূর স্বামী রমণী দেববর্মা। তাদের একটি 6 বছরের কন্যা সন্তান রয়েছে। বিয়ের পর থেকে সঙ্গীতা তার স্বামী এবং সন্তানকে নিয়ে বাপের বাড়িতে থাকত। গৃহবধূ নিখোঁজ হওয়ার ঘটনায় এলাকা জুড়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। গৃহবধূ সঙ্গীতাকে নিখোঁজ নাকি ইচ্ছাকৃতভাবে অন্য কোথাও পালিয়েছে তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। পুলিশ এখনো পর্যন্ত এই ঘটনায় তেমন কোনো সক্রিয়তা দেখায়নি বলে অভিযোগ। এদিকে স্ত্রী নিখোঁজ হওয়ায় মুষড়ে পড়েছেন স্বামী রমণী। ছোট্ট মেয়েকে নিয়ে তিনি এখন বড় অসহায় বোধ করছেন। সম্মান দিন আন নংনি বরক অঙ্ক থাঙনি তাকে খুশবাটা করে সম্মান দিন আं কাছো थाङा माइ दैसावै काso थां हाइमानि नग केफान करे आन जराइसिनि साइसौ yang नाइचौ मानि माया बेखौ सोङै हाइमानि नं नखर थांमानि बेखौ नग करे नि साव फाया को नि साव जराइनो बेयावनो दाबो जारा नंगाइरो आन ब्रुइनि किसानो खांखे तनि रेजाबादि बुंसरि ओमफ्राय रमनि देबरमा ओमफ्राय को आन ब्रुइन बुं ओमफ्राय संता देबरमा पारा ओमफ्राय दुपसरा ओमफ्राय थानाबो थांखां 19 तारिखआव मिसिंदारि खायखिया पुष्पाता कुन माया जाति गसिदाव बेबां गुरबो नायखिया माया यम हायिं दखता दाव अनेक बेदल गलाय दखता प्रभुफ्र किसा फन नाम्बार बरिमानो रमाखे फन नाम्बार 9362969482 माहाखौ नाम्बार खाजि अमो हंगे तामनि कारण जानि खा साइसमेले आं कुनु वाल मनि करे कुनु सुगलामे करे तामनि जानो अंख थाखा आं तो मो कुनु बुजिसि माले न हाय टं चलबै थाखा आसुके बिपद गलाय दंखा जराइबो सालो फाटिनि सामने आगि ताबो सालो खाइसे लाया सालो दुदिने एकदिन साइ जंसु दुदिनै फाइसे साइ जंसु बिन बागे आं वाना सिंदां दंखा दति फाके सामन्ता Siri TV, channel for news and entertainment.